Bante? Yes. Now, yeah, I'm ready now. Okay. Before we start today's sharing merit sessions, we would like to pay respect to Bante 3 times. Sahabat Dhamma, mari kita memberi penghormatan kepada Biku Sugata Wangsa dengan bersikap anjali dan membukukan badan sebanyak 3 kali. Mari kita mulai. Selamat malam, sahabat Dhamma yang berbahagia. Suki Hontu Namo Buddhaya. Semoga sahabat Dhamma selalu sehat dan berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Perkenalkan, nama saya Wija yang akan memandu kegiatan pada malam hari ini. Sungguh berbahagia kita semua mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk bisa bersama-sama melakukan persembahan dan pelimpahan jasa tawara dana pembangunan Dhamma Hall dan dapur di Dhammadura Monastery Sri Lanka yang dipimpin oleh Biku Sugata Wangsa. Sebelum kita memulai acara pada malam hari ini, mari kita bersikap anjali dan membacakan permohonan 5 sila bersama-sama. Mandani Bante, before we start the program, we would like to request for 5 precepts. Yes. Aham Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang gatawa Silang detha me Bante Dutiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang gatawa Silang detha me Bante Tatiyampi ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami Anugahang gatawa Silang detha me Bante Yamahang vadami tang vadete. Ama Bante Namo tasse bhagavato arahato samma sambuddhasse 3 times. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi sanghang Buddhang saranang. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi dhammang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisarana gamanang paripunnang. Ama Bante Anatipata. Panatipata
Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Sikkhapadang Samadhiyami. Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Surameraya Majapamadatthana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Idan me silang Idame silang asavakkaya vahang hotu. asawakaya wahang hotu. Idam me punyang Idame punyang nippanassa nibbanasa paccayo pacayo hotu. hotu. Mama punya bhagang Mama punya bagang sabba sattanang sabasatanang bhajemi bajemi te sabbe te sabe me samang me samang punya bhagang punya bagang labhantu labantu tisaranena saha pancasilang dhammang sadukang surakkitang katva appamadena sampadeta. ama bante sadu sadu sadu. Bante, we are very happy with the opportunity to donate for the Dhamma Hall and kitchen area at Dhammadura, Sri Lanka. Would Bante please show us any pictures or videos of the area so we can rejoice in our merits? Okay. Now, first of all, now you see the Buddha statue and background of the Buddha statue. Yeah. Now our disciple supporting for us, moving the camera. Yeah. Now this is the area. Yeah. So now this is window. They have a cover with the curtain. They have the light also, fan and light bulb. Yeah. Yeah, this is a Windows area, like that. Yeah. So you see the very nice. They have a four door. Yeah, 4 door. Yeah. See now they had another 2 windows. They will cover with the curtain. Yeah. So now you see, this is a meditation hall. Bante, I will translate a bit. Yeah, okay. Teman-teman tadi Bante tunjukkan dimulai dari Buddha Rupangnya, ini sekarang di daerah Dhamma Hall. Jadi ada jendela, dikasih gorden, ada lampu, ada kipas angin tadi ya, jadi sangat bagus. Ada 4 pintu, baru ini sisi yang lain juga ada jendela dan kursi. Light down. Yeah. Light down. Light down. Aku bilang pindah. Nice statue, Bante. Yeah. Now
now on the light, now you can see we'll start to work the fan also. Fan. Oh. Semuanya dikasih kipas angin di atas. No aircon, Bante? No aircon. Hmm. But many windows and the fan I think not hot anymore. Yeah, because we need the air circulation, everything. That's why. Banyak kipas angin, jadi nggak perlu AC lagi ya. Pintunya besar, jendelanya besar. Wow, very nice. Bante, may we know the statue is made from what materials, Bante? The fiber. Oh, fiber. Okay, Fiber. very nice. Not so heavy. Kuda rupangnya dari fiber, jadi nggak terlalu berat. All are the fresh flowers. And yeah, so yesterday we received a allowable requisite from your group sister. Yes, Bante. Those are requisite. Some of the part offer to the senior Mahathers for medical. Oh, sadu. Yeah, and some of the requisite we use for the to offer the items. Usually, can I say maybe 250 Singapore dollar for each senior Bantes. Yeah, I think maybe participate. For the 9 senior Bantes, Mahatheras, we offer allowable requisite. And the sum of the part we use for the vehicle. Okay, sadu. I translate first, Bante. Yeah. Jadi tadi itu semua bunganya bunga yang fresh, yang baru yang hidup, yang fresh. Kemudian allowable requisite yang kita kumpulkan melalui rekening Yayasan Beji ya, itu sudah kita serahkan dan Bante monasternya diatur beberapa bagian, sebagian itu digunakan sebagai allowable requisite untuk biaya medical ya, kesehatan para Bante senior Mahathera. Jadi kemudian sebagian lagi digunakan untuk barang-barang persembahan. Kemudian untuk 9 Mahathera yang paling senior itu didanakan allowable requisite ataupun kebutuhan yang diperkenankan setara dengan Singapura dolar itu 250 Singapura dolar masing-masing. Dan juga sebagian lagi dananya digunakan untuk dana transportasi. Oke, Bante. Bante, I'm sorry because your camera is off, Bante. Yeah, camera off. Yeah. Oh. Double click to exit full screen mode. Background.
My background is Okay. then photo get one. Lagi? Hmm. Miguel. Yang Miguel gitu. Miguel gitu kan? Mungkin kan. Dia man. Ya. Halo deh. Pin. Tadi Ini lagi geser kameranya terjadi sesuatu. Right. Okay. Yeah. How much? Okay. Yeah. Halo lah ya. Light more than. Okay, sister. Oke, Bante. Hmm. The electricity is stable already there, Bante? Sorry. Electricity? Yeah, it's still safe. Now, not cut. Now it's quite stable, Bante, for the electricity? Actually, I heard these days heavy rain, so they don't want to cut off. Oh, now it's heavy rain. Lagi nanya ke Bante di sana listriknya bagaimana, kemarin nggak stabil ya, sering dimatiin listriknya tiap malam. Ini katanya lagi hujan, jadi mereka nggak bisa keluar matiin kali. Oke, Bante, please. Yeah. So now next now I think did you see some photos background of the monastery? You want to see and want to explain one by one? But the take time maybe they have the outside the background first. Also the monastery. Yes. If you can share some 3 photos, I can explain. Okay. Sister Rosma, please. Just know the photos. Yeah, this is a before starting. This is a background. Yeah, this is inside. Ini dalam ya. Very nice. And this is the at night, the before the preparing the flower arrangement event. Ini malam sebelum mempersiapkan untuk acara. In front of, yeah, in front of statue and in front of the main entrance of our monastery. Ini pintu masuk utama, ada lupangnya. Jadi tampak depan. This is wall. This is the top of the building, the top of the floor. There the statue and very good air circulation also. Oh, which floor, Bante? Fifth? The top of the third floor. Third floor. The roof floor, you can say third floor. Because only 3 floors, no? Oh, This is okay. the middle of the area. The roof is we make the glass. Ini lantai 3 ya teman-teman, lantai 3. Terus di atasnya itu ada atap. Ini paling tinggi, 3 tingkat bangunannya di lantai 3. Jadi sirkulasinya itu terbuka, tapi di atasnya atap dari kaca. This is, you see, all are the roof. There's some canopy also. They are the blue color. What is the canopy downstairs? This is our roof, the building. How we see on the sky. Yang tampak dari atas ya, termasuk yang bagian biru juga, atap-atap yang biru. Semuanya. This is garage. Oh, garasi. This is lift donated by Sayali. Oh, satu-satu. Liftnya didanakan oleh Seri Kamala dan umat dari Hong Kong. Inside the bhikkhu's room area. Area para bhikkhu. But we didn't take our kitchen area photo too ugly now.
because a lot of rubbish. They are not no one clean. Because yesterday they very busy day. So I did not take any photos. We saw already, Bante. Yeah, yeah. Ya teman-teman, untuk daerah dapurnya Bante bilang nggak difoto karena semalam baru acara, terus dapurnya tuh kotor banget, belum dibersihin, jadi nggak difoto ya. Tapi sebelumnya kita ada share kemarin update foto-foto dapurnya. Yeah, this is the beside the another side. I mean, this is the back side of the monastery. Bagian Yeah. belakang. The brown color, they are okay. The brown color is the kapya sputi. Oh, Kapya we put separate. kuti kapya dipisah, itu yang warna coklat 2 tingkat itu ya. 2 story, Bante. Udah kapya kuti. 2 floor. This is meditation. You see, we cover with the bamboo panel because the heavy rain, no, the water come inside to protect the wooden, the door and the windows. Yang lantai 2 itu ya Dhamma hall-nya teman-teman, jadi ditutup pakai tirai dari bambu atau apa gitu supaya karena sekarang musim hujan supaya airnya itu nggak mersik ke pintu yang terbuat dari kayu. In front. Yeah, this is in front of structure. Oh. There's a body tree in front, Bante. Yeah, both it in front of. Pas di depannya tadi ada body tree ya, pohon bodi. And the sister, I want to say one more thing. Last time the group offer some requisite to provide for the lay people, no? Actually now we are doing, but still have remain requisite to still we are preparing. But this month I was busy because of this event, and not so many, very little. I think the very little requisite they also use for this event also, because more than 500 people participate. Wow, sadu. Yeah, because we provide some juice, Nescafe, small thing. Some biscuit also. Biscuit. Our Kapya group they use. Sadu. I will translate first, Bante. Bante juga mau menyampaikan, kemarin kita ada menggalang dana baksos untuk umat di Sri Lanka, khusus umat di Sri Lanka. Nah, dananya masih ada, belum semuanya digunakan, masih dilakukan. Hanya bulan ini Bante sibuk sekali untuk mempersiapkan acara ini, nanti akan dilanjutkan kembali. Nah, dari requisit itu, dari dana itu sedikit diambil untuk juga didanakan pada kapia-kapia, dan ada sekitar 500 partisipan pada acara semalam tanggal 7. Jadi itu dananya digunakan untuk mendanakan jus, kemudian Nescafe ya, dan makanan-makanan kecil, biskuit dan sebagainya untuk para kapia. And sister, this is in front of our garden, small garden. Very nice. Taman kecil ya di depan. All are the photos before preparing the event. We are discussing, we are planning, and this was so then later we start to make the flower decoration and everything. Foto-fotonya diambil untuk persiapan acara tanggal 7. Jadi sebelum tanggal 7 lagi didiskusikan mau bagaimana mempersiapkan, kemudian setelah foto-foto ini baru disiapin bunga untuk kegiatan tanggal 7 dan semua persiapan lainnya.
Yeah. So I think this is a photos, but actually yesterday our whole program we already make the video, but all are the Dhamma talk also inside the video by Singhais Dhamma talk. But later on, I'll ask to someone to make the short and cut and make the short video to show our event. But please give me the time to prepare the short video, okay? I'll reduce the video file. Oh, Bantu want to share? No, not now, not now. now. Later I will share. Oh, Okay, okay. because the very big file, I think maybe the nearly more than 1 hour of video program. So I think maybe I cannot play now. But all of the singers Dhamma talk was inside. Oh, All by say the single Sri Lankan words, no English words. Oke, Bante. Jadi Bante bilang Bante ada buat semua programnya itu di dalam video yang dirangkum dan di dalamnya ada Dhamma Talk, semua Dhamma Talk tapi dalam bahasa Sri Lanka ya Sinhala. Tapi malam ini nggak bisa di play ya karena filenya terlalu besar dan waktunya terlalu singkat. Nanti kalau udah selesai Bante akan share ke kita. Nanti kita share juga. Yeah. Anyway, yesterday when I do the sharing merits, at that time I mentioned in front of the Mahasangha this meditation hall donated by the Indonesian group, Indonesian devotees. Ya, Bante menyampaikan pada acara semalam adalah acara peringatan kematian ya daripada wafatnya Bante Arya Dhamma yang ke-6 ya kayaknya ya. Jadi banyak sekali Mahatera yang diundang. Jadi semalam Bante menyebutkan kepada para Mahasangha, anggota Sangha bahwasannya meditational ini didanakan oleh umat dari Indonesia. So I think we can start to practice meditation here. Now I think our monastery now almost completed. Then our main building almost completed, but outside of the also building we have start to make small kuti and some Buddha statue, but not yet finished. But still the construction there. But our main building, the kitchen side and the bhikkhus living room, the meditation hall, and the library, media room, shrine room, and all are the necessary things. Even there are the big 2 rooms for the lay people, 1 room for the even the ladies also can sleep there because the entrance is different entrance. But same building but different entrance and different side, the other side. Their office room also. So this building already completed. Now the last time the 10 bhikkhus spent here, but now this Vasa only 8 bhikkhus, including one Samanera. Actually, one of the bhikkhu went back to Myanmar for study. One of the bhikkhu went to the Na Uyana for practice meditation. So now I will start to teach Abhidhamma for the bhikkhus. First of Abhidhamma book already completed before, but now start the second Abhidhamma book with commentary. Now I think that there are 18 chapters of the second book. Almost 5 chapters already finished. Now is the Paticcasamuppada line, too deep, too wide. Now slowly by slowly I start to explaining for them. Actually, these days I told them better take rest because all other bhikkhus very hard work. They no sleep well. They do the clean and everything. They also very good help for us to join this ceremony. And another things, maybe after the Monday we start making classes. Maybe second book we cannot finish during this Vasa. Maybe after Vasa, I plan to come to Singapore for 1 month. 21st of October, I am leaving from here to Singapore. Stay 1 month. Maybe the 20th of November, I come back to Sri Lanka again.
semua bagiannya sudah selesai. Bagian dapur, kemudian ruang kuti biku, kemudian perpustakaan, tempat pemujaan ya, shrining itu tempat pemujaan Rupang Buddha dan relik kali ya dan sebagainya, kemudian ruang media. Nah, kemudian juga ada 2 kamar besar yang sehingga para wanita bisa tidur tinggal di monastery karena di setting pintu masuknya itu berbeda. Jadi ada aturan ya kalau wanita mau tinggal di monastery itu pintu masuknya harus berbeda. Kemudian ada juga office atau office apa ya, kantor. Nah, intinya keseluruhan bangunan sudah selesai. Jadi sebelumnya ada 10 biku yang berdiam di Dhamma Satu Samanera. Jadi 2 bikunya itu, 1 biku pergi ke Myanmar untuk belajar, 1 lagi ke Nauyana untuk juga berlatih meditasi. Bante juga sudah mulai mengajarkan Abhidhamma. Buku pertama dari Abhidhamma sudah selesai dan juga akan dilanjutkan dengan buku kedua disertai dengan kitab komentar atau penjelas makna. Dari buku kedua ini ada 18 bab. Kemudian dari 18, 5 itu sudah selesai, di kelasnya sudah selesai, sisanya nanti akan dilanjutkan ke berikutnya. Ini adalah bagian Patita Samupada, karena terlalu mendalam, jadi akan diajarkan pelan-pelan. Kemudian seluruh bantenya juga berusaha keras gitu ya, rajin untuk belajar, terus juga membantu di monastery bersih-bersih, jadi mereka tidak cukup tidur, apalagi membantu untuk persiapan acara tanggal 7 semalam. Nanti setelah hari Senin, Bante akan melanjutkan memulai kelas dari buku kedua. Dan buku kedua ini juga nggak bisa selesai selama wasa ini, karena setelah wasa Bante akan ke Singapura 1 bulan. Nanti tanggal 20 November, Bante akan kembali ke Sri Lanka dan mulai mengajar para biku lagi. And one more thing, the sister Vija, do you remember when you are coming back to Sri Lanka, at that time, your group brought a lot of meditation cushion for us, the Yes. brother training offer and your Yes. group offer. And this is the time to use all other meditation cushion. Because there are 40 pieces we received at that time. Now 10 pieces the bhikkhu using, and the 20 or 25 pieces we are going to put for the meditation hall. It's still the packing, but maybe later we are going to open the pack. Now yes, already how many years? 2017 you have brought. 2017 we brought, and Yeah, now 5 years later. yeah, Now yeah. So those are items. This is the time to use. Sadhu. Yeah. And another thing, Sister Mila, actually before discussing with your group about the meditation hall, at that time the monastery owner, the landowner, his family asked me to offer the Buddha statue for the meditation hall. That's why I not remind your group. This Buddha's sitting area statue only he offered, but the over of the decoration and the Buddha's the shining color, the behind the shining color, and the roof of the things, everything offered including the Indonesian devotees. Sadhu, Bante. Yeah. Except this one, except statue and sitting and the structure. Pillar structure, other all the tile, cement, light, fan, windows, door, all are including your donation. Sadhu. Ini dari Bante nanya ke Sister Wija pernah ke Sri Lanka pada waktu itu membawa 40 pieces ya Sister Wija, alas meditasi. Nah, Bante bilang sekarang saatnya digunakan. Jadi 10 udah digunakan oleh Bante untuk bermeditasi. Nah, 20 ini akan ditaruh di Dhamma Hall, untuk dipakai di Dhamma Hall untuk meditasi. Jadi masih dibungkus sebelum dibuka. Jadi dari tahun 2017 sampai sekarang 2022 itu 5 tahun, akhirnya sekarang akan segera digunakan. Kita juga rejoice, sadhu. Kemudian Bante juga ingin menyampaikan kepada kita, sebelum
menyampaikan bahwasannya akan tentang dibutuhkannya dana meditation hall ini, donatur tanah dari monastery ini meminta kepada Bante untuk mendanakan Buddha Rupangnya. Jadi khusus Buddha Rupang bersama dengan mejanya dan pilarnya itu didanakan oleh pendana tanah monastery. Tapi sisanya semua termasuk dekorasi di belakang Buddhanya yang cahayanya itu, atapnya, semennya, dindingnya, keramiknya, apalagi tadi ya, fan-nya apa, fan tuh kipas anginnya, jendelanya, semuanya didanakan oleh umat Indonesia. Sadu, sadu, sadu. Yeah. So how to say? I'm very, very happy. This is my wishes because the 2018 before went to Mimio meditation retreat. First stone I put for the land to start to build the monastery. I think 1st of December 2018 start to build this monastery. Yesterday we completed because of not only the many of the Sri Lankan and Bante Mahindas from China and the Bantes, lot of the Chinese devotees and the PMC devotees and brother JJ, sister Chen, sister Baoshen, and the sister Bichu and their family. There are a lot of the, even though there's it's a difficult moment. So there's difficult moment at that time. The sister Bichu and the husband, the Singaporean, they offer a lot of elaborate requisite to make the roof, monastery, lot of things. So not only one person, even Sri Lankan group from Australia, Sri Lankan group from Singapore, Sri Lankan group from the Qatar, and America, some other countries also, the local also, all of them participate for to complete the monastery. So this is not only one person donate, the many of the people, even our Kapia group start to give the receipt first time. Later, they we print a lot of things. Sometimes cannot count also because a lot of donation list. But anyway, I told them, okay, every people donate for the monastery, for the sasana, for the sangha is okay. It's no need to think about the worry. But anyway, sadhu sadhu for our Indonesian devotees. Last time we offer our kitchen area with the area for the bhikkhus eating place. Very small area, but actually this one we are using for the cooking and eating. But actually I'm not asking anything. I want to say next to this building, they have one of the part of the one land. This one also belongs to the same owner of this monastery owner, but that owner's wife, actually this part belongs his wife. Wife told Bante, I cannot offer this land. If Bante can copy with Bante's devotees, it is good. She told like this. But anyway, last Singaporean trip, during that period, Bante Mahinda, Chinese Bante Mahinda, and his Bante Mahinda's devotees, they offer me this land already. Yeah, they have in front of the. Did you see the photos that some area they put the car this area, and later we have planned to build the professional kitchen, very big kitchen, and the Bhikkhu Pindapata hall. Pindapata hall is down floor. The planning to build the rooms for the ladies and a meditation hall. And the first place, maybe if we have if you are okay at the time, later we can make the second floor also for the ladies for the meditation rooms. But we are only just thinking.
but we already copied the land. But this is not the time to start anything in Sri Lanka. Still, the Sri Lanka is a country. Also, I think you know everything in the background. After stable, maybe not now, maybe later after 1 or 2 years or so. I don't know what time we are planning. But anyway, now good enough for us, because now we are stay only the 12 or 13 people, including Kapi, are here. Good enough for this area to survive us and to stay, practice, study Dhamma. The good enough, but we cannot start the meditation, the retreat, but the 1 day retreat we can do, but cannot do the 7 day or 1 month, because no place for the ladies. And even the lay people also, some lay men can stay in our monastery area, only a few person, but cannot stay with the more than 4 or 5. But anyway, so I'm very, very happy, and sadhu sadhu for your donation, supporting for the sasana, and thank you very much. And we can do the offering dana now, no? Yes, Bante, may I translate first, Bante? Yes. Jadi Bante ingin menyampaikan beliau sangat-sangat bahagia. Kenapa? Karena Bante ini merupakan cita-citanya gitu ya, harapan Bante ada satu monastery. Jadi waktu 2018 sebelum pergi ke Maimyu untuk retreat meditasi, itu dilakukan peletakan pertama. Nah, jadi sekitar Desember 2018 itu start dibangun. Sampai akhirnya selesai kemarin ya, jadi baru benar-benar selesai sehingga dilakukan acara peresmian dalam sekalian waktu semalam itu mengundang para anggota Sangga Mahatera dalam peringatan wafatnya Bante Arya Dhamma. Kemudian, nah, semua komplek monasteri ini didanakan oleh banyak sekali pihak, termasuk banyak sekali umat Sri Lanka. Kemudian Bante Mahinda beserta umat-umatnya, umat dari China, kemudian dari banyak ya, dari Singapura terutama PMC, Brother JJ, Sister Cheng, tadi ada Bicu, ada Paulsen, dan seterusnya ya, banyak dari Singapura. PMC Singapura itu benar-benar membantu dari masa-masa sulit. Jadi terutama juga tadi katanya Sister Bicu dan suaminya yang mendanakan atap dan mendanakan banyak sekali requisit untuk pembangunan. Jadi juga termasuk umat-umat dari Australia, Sri Lanka, Amerika. Tadi kalau nggak salah dengar Qatar kayaknya ya. Kalau Bante, just now Bante mention about Qatar. Sorry? The Middle East, donor from Qatar. Qatar. Yes, that is country. Iya, Qatar Airways. Okay. Yes. Jadi benar ya dari Qatar gitu ya, dan umat lokal, jadi banyak sekali semuanya turut berpartisipasi mendanakan monasteri ini. Jadi bukan hanya satu orang, jadi Bante sangat bahagia. Kemudian nggak bisa dari KPI sampai nggak bisa hitungnya kalau mau dicek satu-satu donaturnya siapa gitu. Tapi intinya semua orang yang turut berpartisipasi Bante sangat bermudita cita sadu-sadu juga untuk umat Indonesia yang mendanakan terutama dapur. Sekarang dapurnya dipakai untuk tempat makan dan masak. Jadi walaupun tempatnya kecil tapi cukup digunakan untuk para biku, untuk memasak dan juga lokasi tempat makan para biku. Kemudian tadi Bante menambahkan hanya info bahwasannya ada satu ekor gitu ya, satu petak tanah. Jadi tadi kalau di foto nampak lokasi tempat parkir mobil itu didanakan juga. Jadi pemilik tanahnya sama dan istrinya memberitahu Bante bahwasannya jika ada yang ingin, dia juga bisa mendanakan tanahnya itu, mungkin didanakan dengan sedikit uang gitu ya, berapa nilainya gitu. Nah akhirnya umat dari Singapura dan juga Bante Mahinda beserta umat-umatnya, mereka mendanakan tanah tersebut, sepetak tanah tersebut. Nantinya di sepetak tanah tersebut direncanakan akan dibangun
dapur yang profesional, yang lebih besar, kemudian juga ruang pindapata untuk para biku pindapata. Di lantai pertamanya nanti akan disediakan ruang-ruang untuk wanita untuk bisa tinggal dan bermeditasi. Jadi meditation hall untuk wanita, lantai 2-nya juga mungkin bisa untuk wanita dan pria. Jadi tapi ini hanya baru tanahnya, belum saatnya untuk membangun di Sri Lanka karena situasi sekarang yang kita tahu masih belum stabil di Sri Lanka. Jadi ini adalah rencana nanti jangka panjang mungkin beberapa tahun ke depan, tidak tahu kapan ya, 1 atau 2 tahun ke depan. Tetapi intinya Bante mengatakan sekarang monasterenya bangunan yang ada sudah cukup memadai karena sekarang yang tinggal ada sekitar 12 sampai 13 orang termasuk kapia. Jadi para biku sudah bisa belajar, bisa meditasi untuk praktek meditasi ya dan belajar. Nah, sekarang belum bisa melakukan retret meditasi jangka panjang, misalnya seminggu seperti itu belum bisa karena belum ada kuti tempat para wanita bisa tinggal. Tapi kalau cuma one day, 1 hari yang pulang itu masih oke. Kalau yang untuk pria bisa tinggal sekitar 3, 4 sampai 5 orang, nggak bisa lebih. Nah, jadi di akhir Bante mengatakan Bante sangat-sangat bahagia atas dana dari semua donatur, terutama donatur dari Indonesia, Sadhu atas dananya mensupport, menyokong Buddha Sasana. Jadi sekarang kita akan memulai untuk persembahan secara resmi meditation hall dan dapur. Silakan Sister Wija. Thank you, Sister Mila. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you very much, Bante, for the tour and explanation. Bante, please allow to make an offering, official offering of this Dhamma hall and kitchen Tawaradana for the Sangha from Indonesian faithful devotees through the following words that we will read. Sahabat Dhamma, kita bersama-sama membacakan kalimat Pali untuk penyerahan secara resmi Dhamma hall dan dapur kepada Sangha dengan bersikap hormat, penuh perhatian dan bersukacita. Sister, now this is the meaning you are going to offer for the Sangha. Actually, you have to keep your mind that we are offering Sangha, but we have to allow for the lay people to use meditation hall and kitchen area also. Okay, not only for the bhikkhu use. This also we have to mention. Ya, Bante. Yes, Bante. Jadi Bante barusan bilang walaupun kita ini cetananya dana untuk Sangha, tapi di dalam batin kita juga mempersilahkan umat awam yang di luar Sangha untuk bisa menggunakan area dapur dan juga Dhamma hall ini. Walaupun memang cetana kita ke Sangha, tapi kita juga mengizinkan mereka untuk bisa, ya mereka ini maksudnya umat dan di luar Sangha itu untuk bisa menggunakan dapur dan juga Dhamma hall. And Mari kita before recite Pali sentence, you should recite Namotas 3 times, okay? Oh, oke, Bante. Sebelum kita memulai bahasa Pali yang di layar ini, sebelumnya kita membacakan Namo Tassa seperti saran Bante. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Okasa Mayang Bhante Etang Bhawana Salanca Etang Dana Salanca Agata Nagatasa Catudisasa Yoga Wacara Bhikkhu Sanghasa Yatha Sukhang Paribhogataya Niyadema Dutiyampi Mayang Bhante Etang Bhawana Salanca
etang dana salanca agata nagatasa catu disasa yoga wacara bhikkhu sanghasa yatha sukhang paribhogathaya niyadema tatiyampi mayang bhante etang bhawana salanca etang dana salanca agata nagatasa catu disasa yoga wacara bhikkhu sanghasa yatha sukhang paribhogathaya niyadema. Recite persembahkan Sure. aula meditasi dan dapur ini untuk para bhikkhu sangha yang telah datang atau yang akan datang dari 4 penjuru untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Untuk kedua kalinya, Bhante, mohon perkenankan kami mempersembahkan aula meditasi dan dapur ini untuk para bhikkhu sangha yang telah datang atau yang akan datang dari 4 penjuru untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Untuk ketiga kalinya, Bhante, mohon perkenankan kami mempersembahkan aula meditasi dan dapur ini untuk para bhikkhu sangha yang telah datang atau yang akan datang dari 4 penjuru untuk digunakan sesuai keinginan mereka. Sadhu, sadhu. Yeah, I think you all know the meaning and benefit about the offering meditation hall, no? That this hall useful for the bhikkhus and lay people to practice meditation, samatha and vipassana. Actually, the Lord Buddha mentioned, need the good place, secluded place for the practice meditation. Everywhere we cannot meditate. So around this area, they have the houses, but anyway, very calm, very peaceful. And so after maybe the bhikkhu and the lay people also when they start to practice meditation, they also can accumulate a lot of also. Those are meant always help for your life also. Because everyone after they are coming to and enter the monastery, and they're also very happy. So even the kitchen area also always cooking for the bhikkhus, the breakfast and lunch dana. Because our monastery, new place, not many foreigners coming here. Sending only dry food for the lay people, and not many visitors here. Only few visitors. But every full moon day, there are few visitors coming for participate puja and chanting. We don't have any other activities. Maybe not this year, maybe next year, we are planning to start maybe once a month, the one-day meditation retreat in our place. But before they are coming, they must register. They have to register first, because we don't know. Because we have to know the people who are coming. So we next time we have to open the some program. Sadhu sadhu, thank you very much. Our Lord Buddha mentioned vihara danan sanghasya avgang buddhena vannitang. Someone offer the vihara monastery meditation for the sangha. This is a valuable merits for all the donors. So now your mind also very pure, your property is very pure, and your
you use the very good receiver side, and the donor receiver both are very pure. Then we all we ask together accumulated lot of wholesome. May all the merits help for your life and help for your parents and who are living in the world, and your family members and your teachers and your good friends. May all of you be healthy, well, and happy all the time. And sadhu sadhu all the time. Brother JJ, Sister Che, Sister Baushin, Sister Bichu, and the PMC group always also supporting for us. And especially Brother JJ is the good Kapia. He's the preparing, and he's the good support for the Sangha, and especially for us also. And thank you very much for all of you, all of them. And may all of them be healthy, well, and happy all the time. And now we are all together working with the Dhamma, because now we are all like one of Dhamma family, because of the Sasana, and because of the Indonesian, the Bantes, and Pauk Sayadaw, and our great teachers, Pauk Sayadaw, and other Myanmar meditation teachers, and our Indonesian, all Bantes, Bante unya auso unya nukansa, uttaranyana, kondanya, wappa, and badya also. All together, we work and we practice together in the Myanmar, and we are all a good friend. Even the young Indonesian many bhikkhus also. So all of the, because of all of the bhikkhus, and we have become the Dhamma family. Otherwise, I'm Sri Lanka, you are Indonesia. Each other we don't know. Sadhu sadhu for, and I want to share the merits for all the Indonesian Bantes and all our Venerable Sayadawjis and other meditation teachers and all the good Dhamma friends. May all of you be healthy, well, and happy all the time, free from all suffering, and attain Nibbana soon. And who participate for this event and who participate this merits, may all of you be healthy, well, and happy. And who passed away, you are later the parents or what, some of the relatives. Behalf of the merits, we have to share with them. They also be get the good destination and attain Nibbana soon. All the Devas and the Brahmas and all other the unhuman beings rejoice our merits. I want to say one thing. This week, I think maybe last week it started. The very heavy rain started very heavy rain in Sri Lanka, in our area also. And 3 days ago, our Kapia group discussed Bante to heavy rain, how we organize this merit, how we do. At that time, I also has experience. I told, don't worry, surely Deva will protect and support for us. Especially our start to do this merit to my teachers, Venerable Ariyadhamma, to share the merits for the Bante Ariyadhamma Mahathera. Surely Bante Ariyadhamma Mahathera is coming to rejoice our merits. Sakka and the 4 kingdoms also coming for rejoice our merits. Don't worry. And I went to the shrine room and I pay respect and I invite all Deva. Deva, please protect us and don't disturb for us. Now we are planning to do the very big event and want to share the merits for the all the Devas. If you want to rejoice our merits, if you want to get our merit, you should protect and you should give the happiness for us. Don't give in trouble. This way I request the sister yesterday, before yesterday whole night stopped the rain, and yesterday morning little bit they started like the rain, and after that stop the rain until now. So actually according to the weather we check, this raining going to until Sunday. Until Sunday is heavy rain. So, but I think maybe Deva also protect us. The men rejoice all the Deva, all Deva be free from successful. They are all the wishes and practice Dhamma and attain Nibbana soon. And all the human being, unhuman being who stay around our monastery, around the village, around the country, around all the world, all of the being be healthy, well, and happy all the time, free from all suffering and attain Nibbana soon. Sadhu, sadhu.
Mila, suaranya belum keluar. Sorry. Oke, tadi kita udah melakukan persembahan secara resmi, meditation hall dan dapur, sungguh bahagia gitu ya. Jadi ingat tadi ya, termasuk kita mendanakannya juga boleh dipakai oleh rumah tangga, oleh umat di luar sangga. Nah, Bante menyampaikan seperti yang kita ketahui, karena kita telah mendanakan meditation hall dan dapur kepada biku sangga, dan untuk digunakan untuk para biku dan umat juga untuk berlatih meditasi baik samatha ataupun vipassana, maka kita tahu kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat jasa kebajikan dari persembahan ini. Jadi seperti yang Sang Buddha katakan, buatlah tempat yang baik untuk berlatih, yaitu tempat yang terpencil. Nah, di sekitar monasteri itu ada perumahan, tetapi di sana sangat tenang, sangat damai, jadi nggak ribut ya. Jadi tempat itu sesuai untuk berlatih. Nah, sehingga para biku dan umat dapat sekarang bisa memulai untuk berlatih meditasi dan mengakumulasi banyak sekali jasa kebajikan di tempat ini. Semoga dengan jasa kebajikan ini akan membantu kehidupan kita semua yang berkontribusi. Jadi siapapun orang yang masuk ke monasteri juga akan merasa sangat bahagia. Nah, di dapurnya sekarang juga tiap hari masak untuk para bante. Jadi untuk sarapan dan juga untuk makan siang itu ada 2 kapia yang khusus masak untuk para biku ya yang tinggal di monasteri. Kenapa? Karena saat sekarang tidak banyak donatur. Jadi kalau ada juga donatur, mereka biasanya mendanakan makanan kering. Jadi setiap hari dapurnya digunakan untuk memasak buat sangga. Kemudian banyak sekali nanti selama ini yang digunakan hanya bante ya dan sedikit umat rumah tangga, karena sementara tidak banyak umat yang datang ke sana, tidak banyak pengunjung, sehingga bante para biku dapat berlatih dengan baik, nggak banyak aktivitas. Nah, pada hari bulan purnama biasanya ada umat yang datang untuk melakukan puja dan chanting. Jadi para biku jadi tidak punya banyak aktivitas dengan melayani umat, mereka bisa berlatih dengan baik. Nah, nanti tahun depan rencananya mungkin akan dilakukan retret meditasi 1 hari ya, kalau tadi yang tempat yang untuk bisa menginapnya belum selesai, paling enggak melakukan retret meditasi 1 hari. Tapi sebelumnya tentunya harus mendaftar, karena Bante ingin tahu juga siapa yang datang, nggak sembarangan terima. Tapi itu adalah program nanti tahun depan. Jadi Bante kembali mengatakan sadu untuk dananya, sangat terima kasih, Bante sangat bahagia. Nah, dengan wihara dana ini kita tahu bahwasannya kita mendanakan wihara untuk sangga. Tentunya ini merupakan jasa kebajikan yang sangat berharga dan juga jasa kebajikannya sangat besar bagi semua yang berkontribusi. Jadi Anda para donatur telah berdana dengan batin yang murni, menggunakan properti yang murni. Kemudian penerima juga memurnikan dana Anda. Jadi dari 2 sisi, baik pemberi dan penerima, dananya itu dimurnikan, tentu nilainya adalah nilai yang sangat besar. Jasa kebajikan yang sangat besar. Nah, semoga dengan jasa kebajikan ini akan membantu kehidupan kita semua, membantu para orang tua kita, keluarga kita, guru, dan semua teman-teman. Semoga, Bante mengatakan, semoga kita semuanya sehat, bahagia, dan juga secara khusus Bante berterima kasih, sangat berterima kasih kepada Brother JJ, Sister Cheng, Sister Bicu, tadi siapa ya, Pao Cheng dari PAMC, terutama Brother JJ itu kapia yang baik. Saya bilang bukan, kapia yang sangat baik. Brother JJ itu luar biasa membantu untuk semua kegiatan kita ini semua lewat Brother JJ, gitu ya. Jadi Bante mengatakan Brother JJ ini kapia yang bagus, yang baik, sangat baik bahkannya, dan benar-benar melayani sangga dengan sangat baik. Semoga semua yang pada JJ Siteceng, Bicu, dan Pao Cheng dan semua dari tim PAMC, semoga mereka semuanya sehat, bahagia sepanjang waktu. Nah, kita semua sekarang bekerja bersama-sama sebagai satu keluarga di dalam Dhamma untuk menyokong sasana. Jadi Bante juga bisa kenal kita karena dulunya Bante juga berlatih di Myanmar, kemudian kenal dengan Bante
biku-biku dari Indonesia, juga dengan Pak Osedoji ya, atas bimbingan dari Pak Osedoji, kemudian guru-guru Myanmar, sokongan dari guru-guru Myanmar, terutama biku Indonesia juga seperti Bante Nyano Kamsa, Bante Utara, Bante Kondanya, Bante Wapa, Bante Badia. Nah, para biku Indonesia ini dulunya berlatih bersama-sama dengan Bante di Myanmar. Jadi walaupun mereka masih muda, mereka sangat membantu. Jadi sesama biku semuanya menjadi satu keluarga, keluarga di dalam Dhamma. Jadi tanpa mengenal para biku ini, juga Bante nggak bisa mengetahui kita gitu ya. Semua ada koneksi karma sehingga kita semua bisa bersama-sama dan bisa mengenal satu sama lain. Jadi Bante juga berbagi jasa kebajikan ini kepada para biku dari Indonesia, kemudian juga Pak Osedoji terutama, kemudian para biku dari guru dari Myanmar, dan semuanya. Semoga mereka juga semua sehat, semuanya juga sehat dan bahagia dan bisa berlatih merealisasi Nibbana secepatnya. Nah, untuk partisipan, artinya semua yang hadir pada kegiatan malam ini, semoga Anda semuanya juga bahagia dan juga dengan nanti kita akan berbagi jasa kebajikan ini dengan para keluarga, orang tua yang telah meninggal ataupun yang masih hidup ya nanti boleh disampaikan. Kalau masih hidup disampaikan. Kalau yang udah meninggal kita pelimpahan jasa. Semoga mereka yang telah meninggal semua sanak familinya, sanak famili kita itu bisa turut berbahagia dan bisa terlahir di alam yang baik, alam tempat tujuan yang baik, dan bisa merealisasi Nibbana secepatnya. Sadu, sadu, sadu. Kemudian Bante juga berbagi jasa kebajikan ini kepada para dewa, para Brahma, makhluk manusia dan yang tidak tampak yang ada di sekitar kita semua. Semoga Anda semua, mereka semua turut bersuka cita atas kebajikan ini. Kemudian satu hal lagi yang Bante mau tambahkan, minggu ini sepanjang minggu itu di Meri. Jadi 3 hari yang lalu kapianya itu udah khawatir. Jadi kasih tahu Bante bagaimana setiap hari sepanjang hari itu hujan sangat deras. Bagaimana acara bisa kita lakukan? Nah, Bante karena tahu dan yakin gitu ya akan melindungi. All sharing merit itu sampai kedatangan Bante para dari awal acara 1 hari sebelum acara malamnya itu hujan sudah berhenti. Besok paginya hujan sedikit saja dan berhenti sama sekali sampai sepanjang acara. Nah, Bante juga tahu yakin yang mulia Bante Mahatera juga pasti akan datang. Para Dewa Saka pasti juga akan datang. Juga 4 Raja Dewa. Jadi Bante mengatakan jangan khawatir. Jadi Bante pergi ke ruang pemujaan dan memberikan penghormatan dan mengundang para dewa dan memohon kepada para dewa, meminta kepada para dewa untuk melindungi kegiatan ini yang besar, akan berbagi jasa kebajikan ini kepada para dewa. Jadi jika para dewa ingin mendapatkan jasa kebajikan ini, mohon melindungi untuk acaranya bisa lancar, tidak terganggu. Nah, sehingga sepanjang acara berjalan dengan sangat lancar tanpa ada hujan sampai hari ini. Jadi kembali Bante mengatakan terima kasih kepada semua yang mendukung ya, dewa telah melindungi kegiatannya. Jadi kita juga akan berbagi jasa kebajikan kepada para dewa. Semoga para dewa mendapatkan kesuksesan di dalam merealisasi Dhamma secepatnya. Jadi kembali lagi ditambahkan, kita juga akan berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, yang berada di sekitar monasteri, yang berada di sekitar negara, keseluruhan dunia, ya semoga semuanya, siapapun yang mengetahui, turut berbahagia, semoga semuanya bisa sehat, bahagia, dan bisa terbebas dari penderitaan, merealisasi Nibbana secepatnya. Sadu, sadu, sadu. Yeah, now you want to share mails. You want to full note also? Oh, Okay, if okay, just follow.
I have bottle, Bante. Okay. Now, sharing marriage, repeat after me. Ettavatacha ammehi Ettawata ca ammehi sambhatang punya sampadang sambhatang punya sampadang sabbe deva anumodantu sabbe dewa anumodantu sabbe bhota anumodantu sabbe bhuta anumodantu sabbe satta anumodantu sabbe satta anumodantu sabba sampatti siddhiya sabba sampati siddhiya idan me nyati nang hotu idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo Sukhita hontu nyatayo idan me nyati nang hotu idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo Sukhita hontu nyatayo idan me nyati nang hotu idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo Sukhita hontu nyatayo idan me punyang idang me punyang asavakkaya vahang hotu asawa kaya wahang hotu idan me punyang idang me punyang nibbanassa Nibbanasa paccayo hotu pacayo hotu mama punya bhagang Mama punya bagang sabba sattanang Sabha satana bhajemi Bhajemi te sabbe Te sabe me samang Me samang punya bhagang Punya bagang labhantu Labhantu sadhu 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 buddha sasanang cirang tiddhatu buddha sasanang cirang tiddhatu buddha sasanang cirang tiddhatu sadhu sadhu sadhu. Sahabat Dhamma berbahagia, mari kita memohon maaf kepada Bante atas kesalahan yang pernah kita lakukan baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan sebelum dan selama acara malam ini berlangsung. Bante, if we have done something wrong in the past and present, whether intentionally or unintentionally, through action of our body, speech, or mind, may we sincerely, humbly, and respectfully ask for Bante's forgiveness. Thank you for today's sharing merit session, Bante Anumodami. May all our merits be strong supporting foundation for our attainment of Nibbana. Sadhu, sadhu, sadhu. Tonight's program has ended, Bante. If Bante would like to rest, Bante is welcome to leave the meeting. Thank you, Bante. Thank you giving us opportunity to share merits. Sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu, Thank sadhu. you, Bante. Terima kasih kepada sahabat Dhamma yang telah bergabung dalam acara malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati, saya mewakili panitia menyampaikan permohonan maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan selama acara malam ini berlangsung. Mari terus merenungkan jasa kebajikan ini untuk bersukacita dalam perenungan kedermawanan. Sampai jumpa di kebajikan berikutnya. Sukihontu, Namo Buddhaya.